ये मैंने पिछले साल बनाया था। देन ये मैंने इस साल बनाया। করে কাল বৈশাখী চৈত্রের শেষ বেলা পাতা ওড়ে নাকি গত বছরের মায়া ভেঙে যাবে বলে রাজপথ ভেসে গেছে অচেনা কাজলে তুমিও অঝরে তাকে শুধু ভালোবেসো এসো হে বৈশাখ এসো এসো হে বৈশাখ जो भी बेंगली नहीं है मैं उनको बता देता हूँ कि ये नया साल स्टार्ट हुआ है बेंगली कैलेंडर में। সকলকে জানাই শুভ নববর্ষের প্রীতি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। নতুন বছর শুরু হয়ে গেছে বাঙালিদের, নতুন বছরটা খুবই আনন্দে কাটাও। আজ হয়তো আপনারা শকড হয়ে যাচ্ছেন কি আমি বাংলায় কেন কথা বলছি, কারণ আমি একজন বাঙালি এবং আজকের ভিডিওটা স্পেশালি বাঙালিদের জন্য, তাই আমি বাংলাতেই ভিডিওটি স্টার্ট করলাম। তাই আপনাদের ভিডিওটি পুরো देखते অনুরোধ করব। मैं बंगाली में बात किया, हाँ मैं बंगाली हूँ। और एक जरूरी जानकारी कि हमारे व्लॉग चैनल पर कल एक बहुत ही मस्त सी व्लॉग आने वाला है जिसमें मैं विलेज का कुछ सिनेमैटिक शॉट दिखाऊंगा एंड उसी के साथ में आज का दिन कैसा बीत रहा है वो सब दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, हमारे लिए, हमारे एक बंगाली के लिए लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरा व्लॉग चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो। तो चलून शुरू करा जाए बंगाली स्टाइल में। আশা করছি আপনাদের ভিডিওটা খুবই ভালো লেগেছে। আর যারা যারা বাঙালি আছে আমার চ্যানেলে তারা নিচে প্লিজ আমাকে একবার কমেন্ট করে বলো যে আমি বাঙালি, এটা কি লেখা হয়েছে সেটা আমাকে জানাও। মিলতে हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड सी यू सून बाय। আর হ্যাঁ, নববর্ষে কেউ বাইরে বেরিও না প্লিজ, ঘরে থেকে আনন্দ করো।